बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कि मुआविया के नाम पर बप्पा जानी ने जो 300 मदारस का ऐलान किया है उस फितने की क्या हकीकत है। तो हमने पिछली वीडियोस में एक ये किताब है अहले सुन्नती की लिखी हुई अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि शान मुआविया में बातिल रवायात का रद्द। वैसे तो एक भी हदीस सही नहीं है इनके मुहद्दिसीन के नज़दीक, मगर फिर भी इन्होंने जो ज़ईफ़ को भी दुरुस्त करने की कोशिश की और उसको काट छाट के कुछ बनाने की कोशिश की है, उसका भी रद्द तकरीबन इनमें मौजूद है। खैर, ये हदीस मौज़ू है फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया और शान मुआविया में बातिल रवायात का तारीफ़ ज़हूर कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब के मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान। ये वही तारीफ़ करदा है कि जिन्होंने खसाइस अली लिखी थी। तो इसकी साबका 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि बेगुनाह बेखता मुआविया एक नासबी फितना है, और अहले सुन्नत के कारी ज़हूर अहमद साहब फैज़ी साहब ने भी इसको तस्लीम किया है और उन्होंने दलाइल से इसको साबित किया है। खैर, ये सफ़ा नंबर 7 था, और यहाँ से मैं एंड में पढ़ता हूँ कि जो बप्पा जानी ने यहाँ पर हम बताते हैं कि फिर इसके बाद चैनल पर जो कुछ बयान हुआ मदनी टीवी पर, यानी कि उससे तो सारी हदें टूट गई, यानी कि उर्स माविया, लंगर माविया, फ़ैज़ान माविया, मसाजिद माविया, बेगुनाह बेखता माविया वगैरह। अहले सुन्नत में इससे कबल नासबियत की कोई ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। खैर, नासबियत तो अब इनमें से आ गई है, और नासबियत जहाँ निकल आए ना उसका कोई इलाज नहीं है, और ये अब नासबियत से ख्वारजियत की तरफ जाएंगे। खैर, इन्होंने ना मसाजिद माविया बनाने पर इनको तो एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें भी क्यों एतराज़ होगा, क्योंकि इन्होंने तो जिस कमाई से बनानी है ना, उनके हर मसाजिद के कॉर्नर्स पे, गलियों के कॉर्नर्स पर और बाज़ारों में और अशारों पे इनके चंदा बॉक्स पड़े होते हैं। इन्होंने कौन सा पल्ले से बनानी है, तो इन्होंने चंदों से बनानी है। उसकी वजह ये है कि इनका काम ही यही है कि बुग़्ज़ अहले बैत को प्रमोट करना, और अहले बैत के दुश्मनों, कोई गुस्ताखों के नाम पर जिन्होंने अहले बैत से जंगें लड़ी हैं, और काफ़ी कुछ उनके ख़िलाफ़, यानी कि इनके किताबों में मवाद मौजूद है, लेकिन ये फिर भी बेशर्म है, क्योंकि इनके मुहद्दिसीन का भी यही काम रहा है और इनका भी यही काम है कि अहले बैत के दुश्मनों का दफ़ा करना है किसी न किसी रंग में। उनको रज़ी अल्लाह बनाओ, उनको रहमतुल्लाह बनाओ, जो भी बनाओ वो इनका काम है। और अगर इसी तरह ही कातलीन रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह बनते हैं, तो फिर सारे सहाबा के कातलीन को रज़ी अल्लाह बना लो, अबू लोलो को भी बना लो रज़ी अल्लाह, क्योंकि वो नहीं बनना इनसे, क्योंकि उसकी बेगुनाह बच्चों का कत्ल भी इन्हीं के सहाबा ने किया हुआ है। खैर, ये कह रहे जी इनको मसाजिद माविया पर एतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने दलील बहुत अच्छी दी है। वो दलील क्या है जी, ये लोग सैकड़ों की तादाद में मसाजिद माविया बेशक बनाएं, इस पर हमें कोई एतराज़ करने का इख्तियार नहीं। आखिर नबवी पेश गोई से ने भी तो पूरा होना है, यानी कि अल्लाह के नबी की भी पेशन गोई पूरी होनी है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, बहीकी साहब फरमाते हैं जी, सैयदना अली अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, करीब है कि लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा जिसमें इस्लाम बाकी नहीं रहेगा बजिज़ उसके नाम के, यानी कि इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, बस नाम का इस्लाम रह जाएगा। कुरान की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी बजिज़ उसकी तलावत के। और ये आप देख सकते हैं आजकल तो तलावतों के मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन कुरान की वो अहमियत नहीं है लोगों के दरमियान में। खैर, तहरीर के, यानी कि मसाजिद आबाद होंगी। अब आप माह रमज़ान आने वाला है, मसाजिदें आबाद हो जाएंगी, मगर इनमें हदायत बर्बाद होंगी। सबसे बड़ी उसमें बर्बादी तो वो बिद्दत है। तरावी एक इतनी बड़ी बिद्दत है जो पूरे माह रमज़ान में बिद्दत दीन को बर्बाद ही करेगी और क्या करेगी। पहली सदी हिजरी में जो बादशाह खुद और उसके गवर्नर मसाजिद और मिंबरों पर इनाम याफ्ता तबका पर ना सिर्फ ये कि सबो शितम बल्कि लानत करते रहे, जैसे कि हाफिज़ ने लिखा है, उन्होंने मिंबर पर सैयदना अली पर लानत भेजने को तरीका बना लिया था। फतहुल बारी। खुद सोचिए उस बादशाह के नाम पर बनने वाली मसाजिद में कहाँ हदायत आएगी। ये तो एक अलग बात है ना कि हदायत आए या ना आए, मगर ये भी देख लें कि बप्पा जानी ने क्या क्या बकवासी लिखी हैं अपनी किताबों में, कि चाहे ये चैनल पर बेगुनाह बेखता के नारे लगवाए, चाहे ये 300 छोड़ के 3000 मसाजिद बनाए, शियों को तो कोई इतराज़ नहीं है।
وہ تو آپ کی جو پہلی والی مساجد ہے اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ بدعات اور اس میں گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اہل بیت کی دشمنیوں کے دفاع کے علاوہ تو اور کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں. یہ غوث اعظم کے فضائل اور ہوائی اڑنچیاں ان کی بتائی جاتی ہیں. خیر، بپا جانی نے اس پہ نہیں بریک ماری. اہل بیت کی بغض میں اتنے پاگل ہو گئے کہ کیا لکھتے ہیں جی، ان لوگوں نے اہل بیت کے مقدسات اسما کے ساتھ لفظ علیہ السلام کہنے یا لکھنے کے مسئلے کو اپنی اس کتاب میں درج کیا جس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوالات و جوابات. مطلب کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا کفریہ کلمات کی کتاب میں نقل کیا ہے. یہ ان لوگوں کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے. یہ جو پڑھتا ہے نا صلو علی الحبیب اور نام بھی نبی کا لیتا ہے اور اہل بیت منہ سے نکلتا ہے، پتہ نہیں یہ نماز میں بھی آل محمد پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ ایک بات کی بات ہے. دیکھیں ان کی بکواس کا جواب. یہ شخص جو بخاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بخاری اور مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی میں جنہوں نے حدیث کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے وہ انہوں نے کفریہ کلمات لکھے ہیں، یا تو پھر یہ ٹولہ جھوٹا ہے یا پھر وہ بخاری مسلم ان کی کتابیں جھوٹی ہیں، کیونکہ ان کی دلیلیں ان کی مذہب کے اوپر باطل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اب یہ پتہ نہیں، یہ دیکھیں نا یہ کہہ رہا ہے کہ علیہ السلام لکھنے کی یہ کفریہ کلمات ہے. تفصیل کے لیے رقم الحروف کا رسالہ اہل بیت کرام کے ساتھ علیہ السلام کہنے لکھنے کا مسئلہ ملاحظہ فرمائیں. سیدنا علی علیہ السلام کو نبی کریم کا بھائی کہنے پر بھی بے ادبی پر محلول کیا اور سیدنا علی کو کھلی تنقید کی. یعنی کہ بپا جانی نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ سیدنا علی کو نبی کا بھائی نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ علی میرا بھائی ہے. میں نے ایک سابقہ حدیث میں جو خصائص علی میں قاری ظہور احمد فیضی نے نقل کی ہے کہ نبی کریم نے خود فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بندہ اس حدیث کا بھی منکر ہے اور اس نے فضائل معاویہ، جو فیضان معاویہ اس بندے نے کتاب لکھی ہے الیاس قادری ناسبی نے، تو اس کے اندر اس نے سارے شہر کی ضعیف اور جھوٹی حدیثیں ایڈ کر لی ہیں. اس کے اندر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جس کو مرضی، اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو علی کا بھائی کہنے میں ان کو کیا تکلیف ہے، تاکہ علی معاویہ معاذ اللہ ایسے گندے غلیظ ناڑوں کو بھائی بنا کر پیش کیا جائے معاشرے میں. تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہماری طرف سے 2000 مساجد یا 3000 مساجد ڈالیں، چینلز کے اوپر بے گناہ بے خطا کے نعرے لگوائیں، موقع دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں ابو لولو بھی بے گناہ بے خطا حضرت ابو لولو ہو جائے گا، تو پھر آپ چیخیں نہ ماریں، کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کے کہنے سے کوئی صحابی نہیں بن جانا. آپ کے کہنے سے آپ نے ایک دلیل پکڑ لی، جی وہ صحابی ہے، جی ہمارا یہ رول ہے، جی ہم نے یہ رول بنا لیا، تو پھر آپ کو دوسروں کے رول پہ بھی ماننا پڑے گا نا. آپ کے بنائے ہوئے رول نہیں چلنے ہر جگہ. تو اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ بپا جانی کی نجاست کا معاشرے کو بھی پتہ چلے.